आसन आपकी दुकान देखो, अब सारे पूछेंगे आपकी दुकान किधर गई, फिर क्या कहोगे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है? अच्छा, यहाँ एक मेरी बैक साइड पे दुकान थी, अहसन की थी, सफाया माशाल्लाह। देखिए इधर, यहाँ दुकान थी। दुकान किधर है? कौन सी दुकान? चीजें किधर हैं? खाली खाली दुकान होती है? ये सारी रगड़ गए, चीजें सारी खा गए हो। तो तू बेचा क्या है फिर? है लड़के लेते चलते हैं, वो खत्म नहीं होती चीजें। लड़कों ने लेके खत्म नहीं किया, आपने खुद ही खत्म कर दी। अरे माशाल्लाह, रोजाना का एक पापड़, सुबह का, दोपहर का, शाम का, चीजें ले लेके माशाल्लाह बिल्कुल खाली कर दी इसने। और नहीं बनानी दोबारा दुकान? चीजें कहाँ से लाएंगे फिर बताओ? चीजें कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लेंगे? आप लेके आओगे? नहीं, हम दोनों देखे जी, कुछ चीजें तो सेल कर दी और बाकी चीजें माशाल्लाह अपने पेट में। खुद भी तो खाना जरूरी था ना, है ना? वैसे काम चेक करें, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दोबारा इसको रखते हैं, दोबारा दुकान में से। चूंकि ज़ाहिर है हमारे इधर मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, वही चीजें लेती हैं आके। बाहर से तो कोई आता नहीं क्योंकि हमारा दरवाजा बंद होता है, ठीक है? हमारी होम शॉप है, तो बाहर गली मोहल्ले में तो है नहीं जो बाहर के बच्चे भी आके चीजें लें। आसन आपकी दुकान देखो, अब सारे पूछेंगे आपकी दुकान किधर गई, फिर क्या कहोगे हैं? सारी खा गया ना चीजें आप। खुद ही मुझे ये बताओ, दुकान से चीजें कहाँ गई सारी आपकी हैं? तो उसके पैसे? उसके पैसे अम्मी देंगी। अम्मी देंगी पैसे? सुभान अल्लाह, सही है। इधर खेलना तो बाद, मैंने अपनी दुकान का बताइए। देख ये सारी खाली हो गई है, ये देख बिल्कुल। बाल्टी में कितने पैसे जमा किए दिखाओ? 5। दिखाओ जरा, वो खुलता नहीं है। बाल्टी में कितने पैसे जमा किए? जल्दी खोल के दिखाओ, कितने पैसे जमा किए? हाँ, सिर्फ 1 रुपया। तकल्लुफ ही किया वैसे आपने। वो दुकान की चीजें लिखी हैं स्वीट भी ले लेता हूँ मैं। दानिश पापड़, बैंगन फ्राई, स्टिक, मछली फ्राई, चटोरी दे दो कटोरी, ना। हम तुम, और पिट्टू चॉकलेट। अच्छा जी, स्वीटी की तो ये क्या है ना? एक सेकेंड, और आखिर में क्या लिखा हुआ है? टॉफियों का डब्बा। ये लो वापस रखो इसको। आसान इस तरह तो नहीं कारोबार होता इधर, इस तरह तो दुकान नहीं चलती जैसे आप चला रहे हो। तो अच्छा बताओ, दुकान कब बना रहे दोबारा? दुकान सामान कब ले? जब सामान ले फिर जी दोस्तों, आप बताइएगा, घर पे दुकान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो ये क्या इस तरह चलनी चाहिए जैसे ये आसन चला रहा है, सुबह दोपहर शाम, जैसे दवाई नहीं खाते ये इस तरह सुबह दोपहर शाम वाली चीजें खाता है ये। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह दोबारा इसको बनाते हैं, दोबारा सामान लेकर आते हैं। दरअसल जो चीजें सप्लाई करने आते हैं ना, वो भी नहीं आ रहे, या उनका टाइम समझ में नहीं आ रहा जिस टाइम वो आते हैं, मैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। चलें कोशिश करते हैं इंशाल्लाह जल्द या बगैर इंशाल्लाह इसको दोबारा रिफिल करते हैं और फिर आते हैं। ये देखो जरा, ये फिर वही काम, इसको वापस रखो। उसका नाम बताता है, ये अच्छी पापड़ है। देखो वो तो है ना, एक एक सैंपल ही रह गया है। सिंपल हो एक होगा ना। जब गाँव हरी होगी अभी और ले लेंगे ना। गार्निश भी खा लेंगे, गार्निश है और ये भी खा देते हैं। क्या मेरी समझ सिवैयां आपकी। बस चलें आसन को थोड़ा सा तंग करते हैं, मैं आपका बकरा बेच के ना दुकान की चीजें पूरी करता हूँ, ठीक है? क्यों? इतना छोटा है। नहीं, इसको बड़ा करेंगे तब इसको काट के हम इसको पका के खाएंगे इसकी बोटी।
نہیں میں نہیں بوٹی، بوٹی پیسوں سے لے کے کھا لیں گے، اس کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں اس کو بیچتے ہیں اور اس کی پھر دکان بنا لیں گے، چیزیں ڈال لیں گے ٹھیک ہے. بڑا بکرا نیو لینا. آپ کی دکان نیو ہو جائے گی، بکرا نیو تو نہیں آئے گا اب. آپ چیزیں جو کھا گئے ہو میں آپ کے بکرا بیچ کے پیسے پورے کروں گا ٹھیک ہے. وہ چیزیں بھی بیچ کے میرا بکرا لینا. ٹھیک ہے میں پہلے بکرا بیچتا ہوں ٹھیک ہے، بکرا بیچ کے دکان بنا لیتے ہیں، آپ کی دکان فل بھر دیتے ہیں، پھر دکان کی چیزیں بیچ کے نا بکرا لے لیں گے. اگر آپ نے دکان پھر کھائی پھر بکرا نہیں آئے گا. میں کھا لوں گا. ٹھیک ہے کھا لینا، پھر بکرا نہیں کھاؤ گے آپ، صحیح ہے. حسن اچھا ایسا کرو، آپ جاؤ بھاگ کے جاؤ اندر امی کے پاس ٹھیک ہے، وہ سبزی کے چھلکے لے آؤ، آپ کے بکرے کو کھلائیں گے ٹھیک ہے. جاؤ شاپ جلدی سے لے کے آنا، جلدی میں انتظار کر رہا ہوں، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. لے جی آسن میاں کچن میں پہنچ گئے، اپنی امی کے سر ہو گیا، یہ چھلکے لے کر ہی جان چھوڑے گا. لے آؤ شاباش، دکھاؤ کیا ہے، کس چیز کے چھلکے. یہ دیکھیں جی کدو شریف کے چھلکے، پیاز ادرک اور لہسن وغیرہ کے چھلکے. یہ اس میں ڈال دو ٹھیک ہے، وہ جو اس کا بال ہے نا اس بال میں ڈال دینا ٹھیک ہے، اس والے بال میں ڈال دو. آ جاؤ شاباش، بس نکالنا نہیں اس کو، ایسے ہی ڈال دو، اس میں ڈال دو، خوش ہو جائے گا یہ بھی. سبزی ہم کھا لیں گے اور چھلکے آپ کا بکرا کھا جائے گا ٹھیک ہے نا، ضائع بھی کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی خوش بکرا بھی خوش. لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، ادھر رکھو ادھر ساتھ رکھو. چلو ماشاء اللہ کھا رہے ہیں نا وہ، چلو آپ آ جاؤ واپس. چبڑ کہاں سے آ گیا، یہ برتن جاؤ کچن میں رکھ کے واپس شام. چلو ماشاء اللہ بکرا بھی خوش اور ہم بھی خوش. السلام علیکم. ہم سبزیاں کھائیں گے، بکرا چھلکے کھائے گا. بکرا بھی خوش ہے ہم بھی خوش. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لائک کرنا نہ بھولنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا.